2.6 Human impact on the ecosystem and the biosphere. So the tiga yang aku nak explain. So first, agriculture impact on the nutrient cycling. Macam mana kita punya agriculture boleh memberi kesan kepada the natural process of nutrient cycling in the ecosystem. And then secondly, combustion of fossil fuel, pembakaran fossil fuel. And lastly, how the combustion of fossil fuel will have impact on global warming. So first, agriculture impact on nutrient cycling. So the agriculture boleh memberi kesan buruk kepada the natural process of nutrient cycling by dua main processes. So the first process is by ploughing. So ploughing dua spellingnya sama saja. So ploughing merujuk kepada proses pengemburan tanah. So tengok gambar ni, sebelum penanaman dibuat, so tanah itu akan digemburkan. So what the ploughing will do is, it will cause nutrient exhaustion. Kenapa? Because bila pengemburan dilakukan, it will speed up decomposition. So bacteria, fungi in the soil has more oxygen. Sebab pengemburan tu akan menambahkan oksigen yang berada dalam soil. Dan decomposer will become more active to decompose the dead organic matter inside the soil, yang menyebabkan soil ini menjadi lebih subur, penuh dengan nutrient. But then the process to occur unnaturally, terlampau cepat, sampai menyebabkan nutrient yang berada di dalam soil ini akan habis dengan lebih cepat. So itu masuk yang first point ini. Second is by applying fertilizer. For example, macam nitrate ataupun phosphate fertilizer. So kita akan letak fertilizer supaya tumbuhan kita lebih subur. Tetapi sometimes the application of fertilizer is too excessive, terlampau berlebihan. So apabila berlebihan, plant tak boleh absorb semua nutrient tersebut. So end up the nutrient will leach, meresap ke dalam tanah and cause other problem. For example, macam algal bloom. So kat sini kita nampak the process of nutrient leaching. So apabila banyak sangat nutrient yang berada di dalam soil sebab kita letak fertilizer tadi, so plant tak boleh nak absorb semua nutrient tersebut. Apabila berlaku hujan, hujan akan dissolve the nutrient and then will carry the nutrient into underground water. So underground water ni sekarang rich in nitrate ataupun phosphate. So itu adalah nutrient leaching. So apakah kesannya? The main problem is algal bloom. Algal bloom ni merujuk kepada algae yang banyak sangat. Kenapa banyak sangat? Sebab sekarang water ini penuh dengan nutrient yang sudah leach from the soil daripada fertilizer tadi. So sekarang air ni penuh dengan nutrient menyebabkan algae ni ada banyak makanan untuk dia tumbuh. So apabila banyak sangat algae di dalam air, algae ini akan use most of the oxygen dissolve in the water. So apabila air ini dah kurang oksigen, animals that live inside the water akan kekurangan oksigen. So animals ni pun mati sebab dia tak cukup oksigen. Semuanya because of the algal bloom. Next is burning of the fossil fuel. So what is fossil fuel? Macam saya kata tadi, fossil fuel is the decayed plant ataupun animals yang lama-lama will be turned into fossil fuel by the heat and pressure in the earth crust over 100 ataupun millions of years. So that organic matter tadi, because dekat earth crust tu sangat panas dan high pressure, lama-lama dia akan kena turn into a fossil fuel. Tapi proses ni akan mengambil masa yang lama lah. So that is fossil fuel. So macam mana burning of fossil fuel have a bad impact on the ecosystem is, burning of fossil fuel will releases a groups of gas known as greenhouse gases seperti CO2, carbon dioxide, and then water vapor, methane, NO2, CFC and other types of gases.
So greenhouse gases ni sebenarnya memang ada occurring naturally in the environment. For example, CO2 dan water vapor is produced during cellular respiration of organism ataupun decomposition. So memang akan produce CO2 dan juga water vapor. Methane adalah part of the natural gases yang ada di dalam earth crust. So greenhouse gases ni memang ada dekat dalam environment. Cuma apabila kita burn fossil fuel ni menambah unnatural greenhouse gases yang tidak diproduce naturally by the environment. So kita yang menambah extra greenhouse gases in the ecosystem. So itu masalahnya sekarang. The extra greenhouse gases that did not come naturally into the ecosystem. So apa greenhouse gases ni buat? It will cause greenhouse effect. So greenhouse gases study will cause greenhouse effect. So what is greenhouse effect? So greenhouse effect is when the sunlight that hits the earth is reflected, but there are some becomes the heat. Kenapa dia boleh become the heat? Because it will be trapped by the greenhouse gases within the atmosphere. So proses ini is the one that keep the earth warm, menyebabkan bumi ini ada temperature yang sesuai untuk living organism hidup di dalamnya. So itu adalah the natural greenhouse effect. So memang berlaku. The problem comes when the human action of burning of fossil fuel add extra greenhouse effect that did not come naturally. For example, global warming. So the greenhouse gases from the fossil fuel burning will elevate the natural process of greenhouse effect. Dia meningkatkan proses greenhouse effect yang berlaku secara natural tadi, menyebabkan long-term heating of the earth climate. So pemanasan because of the extra greenhouse effect menyebabkan temperature dekat bumi ni meningkat lebih tinggi daripada apa yang sepatutnya. So the long term heating itulah yang kita panggil sebagai global warming. So global warming is caused by the greenhouse gases that is produced by human activity, for example burning of the fossil fuel. An example of negative effect of global warming includes increase in the sea level. So paras air meningkat sebab kebanyakan ais yang berada di kutub polar ice cap has melted dan menambahkan jumlah water yang berada di dalam ocean. And then it also cause rising habitat temperature. Ada organism yang habitat yang sesuai adalah low temperature, tapi because of global warming, habitat itu sudah tidak sesuai for that particular organism, menyebabkan organism itu perlu migrate to a different habitat. Another example is changing the weather pattern. So changing weather pattern we can see in the form of tsunami ataupun tornado.